हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी के दिन हम ये मंत्र का जाप करेंगे, जो मंत्र महादेव जी का बहुत प्रिय है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,